हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। शाकिरन लिअनउमी इज्तबाहु वहदाहु इला सिरातिन मुस्तकीम। ये जो आयत है ये अभी उसी का जुज है, मैं इसलिए इसको कंप्लीट कर रहा हूं कि आप देखिए, अगर कोई औरत या मर्द ना शुक्रे हों, बाज़ लोग शुक्रगुजार नहीं होते, जैसे औरतों की आदत होती है, या बच्चे ना शुक्रे होते हैं कि आपने क्या किया हमारे लिए। औरत कहती है क्या किया आपने हमारे लिए। या बंदे के अंदर खुद शुक्रगुजारी, अल्लाह या बंदों की शुक्रगुजारी की आदत नहीं है। तो एक और दूसरा, अगर कोई आदमी चाहे मेरे माल में इजाफा हो, रिस्क में इजाफा हो, इस आयत करीमा को बतौर वजीफा पढ़े, अल्लाह शुक्रगुजारी की भी तौफीक देगा और जिसके लिए पढ़ेगा और साथ रिस्क भी बढ़ाएगा। क्योंकि अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दो सिफात यहाँ बयान की हैं। एक फरमाया शाकिरन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम शुक्रगुजार थे। बच्चा ले लिया, अल्लाह ने कहा बच्चा उधर छोड़ आओ, जंगल में छोड़ के भी कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। अब देखें ना, एक ही बेटा 90 साल की उम्र में मिला और फिर छोड़ आए। अल्लाह ने कहा बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, छुरी चला दो, छुरी चला के भी कह रहे हैं अल्लाह तेरा शुक्र है। ऐसा शुक्रगुजार आज हमें नहीं मिलता। तो ये शुक्रगुजारी अगर बंदों के अंदर आ जाए तो बंदे अल्लाह के वली बन जाएं। तो औरतों में आ जाए राबिया बसरिया बन जाएगी। तो फरमाया शाकिरन लिअनउमी, वो शुक्रगुजारी करने वाले थे उनकी नेमतों पर, अल्लाह के एहसानात पर। इज्तबाहु, अल्लाह ने उनको छांट लिया था। या अच्छा, अब आप चाहते हैं ना कि आप अल्लाह के खास बंदा बन जाएं, तो अपने अंदर शुक्रगुजारी पैदा करें, ना शुक्री ना करें। जैसा मिला शुक्र, जितना मिला शुक्र, जो मिला शुक्र। ये जिसके अंदर आदत हो गई वो वली बन गया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इस वजह से इज्तबाहु, छांट लिया, वहदाहु, और उन्हें रहनुमाई कर दी। ये उम्मत भी अल्लाह ने छांटी है, ये उम्मत भी छांटी है, और नबी भी अल्लाह ने छांटे हैं। हुवज्तबाकुम, अल्लाह ने हमारे लिए बोला हुवज्तबाकुम, मैंने तुम सबको छांटा है। अब हम सारे जितने मुसलमान हैं, बिलखुसूस सहाबा जो गुजर गए, सहाबा के बाद के लोग, और आज मैं और आप भी, हम कोई खुद नहीं मुसलमान हुए, याद रखिएगा। हम कोई खुद मुसलमान नहीं हुए, या हादसाती मुसलमान नहीं हुए, या हमारे माँ बाप ने हमें मुसलमान नहीं किया, कलमा पढ़ा दिया, अजान दे दी। नहीं नहीं, हमें अल्लाह ने छांटा था कि दुनिया की 7 अरब आबादी है, इस दौर में भी इनमें किस किस को मुसलमान बनाना है। अब वो कदर करे या ना करे, वो शुक्रगुजारी करे या ना करे, अल्लाह ताला किसी हिंदू, ईसाई, सिख, किसी भी घर में हमें पैदा कर सकता था, नहीं करना था अल्लाह ने। क्यों? कि हमें आलमे रवाह में अल्लाह ने चुन लिया था कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होंगे। तो ये शाकिरन लिअनउमी इज्तबाहु, अल्लाह ने उनको छांटा। अल्लाह ने नबी इब्राहीम के लिए बोला, सारे नबियों के लिए बोला इज्तबाहु बाद में, लेकिन हमारे लिए भी बोला हुवज्तबाकुम। देखिए सूरह हज के अंदर, फिद दुनिया हसना इज्तबाहु वहदाहु इला सिरातिन मुस्तकीम, और मैंने उनको रहनुमाई की, सही रास्ते की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही रास्ते पर थे, और जो उनके साथ जुड़ेगा बिल्कुल सही रास्ते पर होगा। इसीलिए हम मिल्लत इब्राहीमी हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो दीन है उसी को आगे अल्लाह ने तशरीह करके उम्मत मोहम्मद को अता फरमाया। और यहूदी कहते थे हम इब्राहीमी हैं, नसरानी कहते थे हम इब्राहीमी हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया मा काना इब्राहीम यहूदिया वला नसरानिया वलाकिन काना हनीफा मुस्लिमा। ना वो यहूदी थे ना नसरानी थे, बल्कि वो मुस्लिम थे। अल्लाह ने साफ कह दिया। फिर फरमाया व आतैनाहु फिद दुनिया हसना, हमने उनको दुनिया में बेहतरीन जिंदगी दी। व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, और आखिरत में भी उनको बेहतरीन सुलहा की जमात अता फरमा दी। और याद रखें ये हमने वही की थी कि सुम्मा औहैना इलैका अन इत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा, कि आप इत्तबा करें मिल्लत इब्राहीमी की, हनीफा जो यकसू है, जो इधर उधर नहीं देखते। देखें हमारे लोग नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, हज भी करते हैं, हर दीन का काम करते हैं, लेकिन हवा जिधर चलती है ना, बरादरी जिधर है उधर झुक जाते हैं। खानदान शिर्क में पड़ा है शिर्क करेंगे, बिदअत में पड़ा है बिदअत करेंगे, रसूमात में पड़ा है रसूमात करेंगे, डांस पार्टी में जाएंगे तो वहां जाके बस उन्हीं जैसे हो जाएंगे, शादी हाल में जाएंगे उन्हीं जैसे हो जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे
مسجد والوں کی طرح ہو جائیں گے۔ یہ رنگ برنگی چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حنیفہ اس کو کہتے ہیں جو جہاں ہوگا ایک ہی جیسا ہوگا، اللہ جیسا چاہتا ہے۔ یہ نہیں ہے جیسے ہم سارے جنازے میں کچھ اور، شادی میں کچھ اور، مسجد میں کچھ اور، ہماری ہر جگہ جو ہمارا گیٹ اپ ہے وہ مختلف ہوتا ہے نا، ہمارا رویہ مختلف ہوتا ہے۔ تو حنیفہ اس کو کہتے ہیں جو ایک عقیدہ مضبوط رکھتا ہے کہ شرک نہیں کرنا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہمارے نبی نے بخاری شریف میں ہے فرمایا یا ابا ذر ان قتلت او حرقت لا تشرک باللہ، ابو ذر قتل بھی کر دیا جائے، زندہ جلا بھی دیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اللہ کے ساتھ کسی کو۔ اب یہ دیکھیے ہم تو کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا یہاں پہ کہ ہم نے وہی کی تھی کہ آپ اتباع کریں ملت ابراہیمی کی، حنیفہ یکسو ہو کر۔ حضور کو اللہ نے کہا ثم اوحینا، میں نے آپ پہ وحی کی ہے میرے پیغمبر، اپنی امت کو بتائیں کہ اگر صحیح جنتی بننا چاہتے ہو تو ابراہیمی بن جاؤ، ملت ابراہیمی پہ آ جاؤ، وہی انداز اپناؤ توحید کا، وہی وما کان من المشرکین، وہ شرک نہیں کرتے تھے، کسی قبر پہ سجدے نہیں کرتے تھے، کسی بندے کو حاجت روا نہیں کہتے تھے، کسی مخلوق سے مشکل کشائی کا یقین نہیں رکھتے تھے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں کس کو پکارا؟ آگ میں کس کو پکارا؟ کسی نبی کو پکارا؟ بڑے بڑے نبی تھے نا اس سے پہلے گزرے، آپ نے کسی کو نہیں پکارا۔ نبی آگ میں جس کو پکار رہا ہے پتہ یہ چلا کہ ہمیں بھی مشکل میں اسی کو پکارنا چاہیے، یہ ہے ابراہیمی ہونا۔ اور جو بندہ اللہ کے غیر کو پکار رہا ہے، اللہ کے غیر کو سجدہ کر رہا ہے، اللہ کے غیر کو حاجت روا سمجھتا ہے، تو وہ بندہ ابراہیمی نہیں ہے، وہ ملت ابراہیمی پر نہیں ہے، وہ تو ڈنڈی مار رہا ہے، یہ حنیفہ میں نہیں ہے، یکسو ہو کے عبادت اللہ کی کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا وہ مشرک نہیں تھے۔ انما جعل السبت والذین اختلفوا فی، ہم نے ہفتے والوں کو جو ہے نا ایک دن دیا تھا یہودیوں کو، انہوں نے اس میں بھی اختلاف کر دیا۔ یاد رکھیں اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کہ کون سچا تھا۔ تو اب یہ آیت کریمہ وظیفہ جو اس کا ہے، اگر ناشکری کوئی بہت کرتا ہو، کوئی احسانات نہ مانتا ہو، یا جو ہے کوئی آدمی جو ہے اس کی مال میں کمی ہو اور اس کو جو ہے نقصان بہت زیادہ ہوتا ہو، تو وہ یہ آیت کریمہ جو ہے آیت نمبر 121 ہے سورہ نحل کی، شاکرا لانعمی اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، 21 بار روز پڑھ کے دعا کرے، 11 دن یہ عمل کرے، انشاءاللہ اللہ رزق کو بڑھائیں گے۔ اور جس کی ناشکری ہے اس کا نام لے کے دعا کرے، اللہ اسے شکر گزار بنائیں گے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شکر گزاری عطا فرمائیں گے اور ہدایت کا رستہ عطا فرمائیں گے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح معنوں میں جوڑ دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب